മനയിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. అందరికీ ప్రైజ్ ది లార్డ్. మార్నింగ్ మన్నాలోకి మీ అందరిని స్వాగతం చేస్తున్నాను. ഈ പ്രഭാതത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളോട് പറയുന്ന പ്രവചന ശബ്ദം ഇപ്രകാരമാണ്. ఈ మార్నింగ్ మన్నాలో దేవుడు ఉదయకాల సమయంలో మీ అందరికి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఇచ్చిన ప్రవచన శబ్దం ఏంటంటే, മനുഷ്യൻ നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിചാരിക്കുന്നത് പോലെയല്ല ദൈവത്തിന് നിങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പദ്ധതി. మనుషులు మీకోసం ఆలోచించినలాగా కాదు దేవుని యొక్క ప్రణాళిక. മനുഷ്യർ നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് പലതും പറയും. మనుషులు మీకోసం చాలా చెప్తారు. അതല്ല നിങ്ങൾ, అది కాదు మీరు. ദൈവത്തിന് നിങ്ങളെക്കുറിച്ചൊരു പദ്ധതി. దేవునికి మీ పట్ల ఒక ప్రణాళిక కలిగి ఉన్నాడు. ഒന്ന് ശമൂവേലിന്റെ പുസ്തകം 16-ാം അധ്യായം 3 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ, మొదటి సమూయేలు 16వ అధ్యాయం 3 నుంచి మీరు చదివినట్లయితే, യെശയ്യായുടെ ഭവനത്തിൽ ശമൂവേൽ പ്രവാചകൻ വന്ന് അടുത്തൊരു രാജാവിനെ അഭിഷേകം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് యెషయా ఇంటికి ప్రవక్త అయిన సమూయేలు వచ్చి మరొక రాజుని అభిషేకించడానికి అతడు వచ్చి ఉన్నాడు. യെശയ്യായി തന്റെ മക്കളെ ഓരോരുത്തരെയായിട്ട് പ്രവാചകന്റെ മുമ്പിൽ വിളിച്ചു വരുത്തി. ఒక్కొక్కరిగా తన కుమారులని యెషయి ప్రవక్త ముందుకు తీసుకొచ్చాడు. പക്ഷേ യഹോവയായ ദൈവം പറഞ്ഞു, ഇവരാരുമല്ല നീ అభిషేകം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു. యెహోవా అయిన దేవుడు ఏమన్నారంటే, వీళ్ళలో ఎవరు కాదు నువ్వు అభిషేకం చేయాల్సింది. പ്രവാചകൻ യെശയ്യായോട് ചോദിച്ചു, ഇനി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ప్రవక్త అడిగాడు యెషయాకి, నీకు ఇంకెవరైనా కుమారులు ఉన్నారా అని. ആമേൻ. അപ്പോൾ യെശയ്യായി പറഞ്ഞു, ഒരുവനുണ്ട്, അവൻ കാട്ടിൽ ആടുകളെ മേയിച്ചു നടക്കുകയാണ്. అప్పుడు యెషయా అన్నాడు, ఇంకొక కుమారుడు ఉన్నాడు, అతడు అడవిలో గొర్రెలను మేపుతున్నాడని. ആമേൻ. പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു, അവനെ വിളിച്ചു വരുത്തുക, അവൻ വന്നിട്ടല്ലാതെ ഇനി പന്തിയിൽ ഇരിക്കുന്നു. అప్పుడు ప్రవక్త అన్నాడు, అతని పిలవండి, అతడు వచ్చే వరకు నేను ఇక్కడ కూర్చోను అని. ആമേൻ. ഒന്ന് ശമൂവേലിന്റെ പുസ്തകം 16-ാം അധ്യായം 12-13 വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ, మొదటి సమూయేలు 16వ అధ్యాయం 11-13 చదివినట్లయితే, വേദപുസ്തകത്തിൽ ഇപ്രകാരം കാണുന്നു, സഹോദരങ്ങളുടെ നടുവിൽ വെച്ച് അവൻ പ്രവാചകൻ അഭിഷേകം ചെയ്തു. సహోదరుల మధ్యలో ప్రవక్త అయిన సమూయేలు అతన్ని అభిషేకించాడు. അവൻ യെശയ്യായി ദാവീദിനെ കുറിച്ച് വിചാരിച്ചത് ഇവനൊരു രാജാവാകാൻ കൊള്ളാവുന്നവനല്ല. యెషయి అతని కుమారుడైన దావీదు కోసము అతను అనుకోలేదు ఇతడు రాజు అవుతాడు అని. ആമേൻ. ഇവനെ ആടുകളെ മേയ്ക്കാനേ കൊള്ളത്തുള്ളൂ. ఈయన ఓన్లీ గొర్రెలను మేపడానికే పనికొస్తాడు. വിശേഷമായ ഒരു കാര്യം ഭവനത്തിൽ നടക്കുമ്പോൾ മറ്റു മക്കൾക്കെല്ലാം ക്ഷണമുണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ ദാവീദിന് ക്ഷണമില്ലായിരുന്നു. అందరి పిల్లలకు తెలిసి ఇక్కడ ఒక విశేషం జరుగుతుందని, కానీ దావీదుకు ఆ విషయం కూడా తెలియదు. അവൻ സഹോദരങ്ങളാരും അവരോട് പറഞ്ഞില്ല. సహోదరులు కూడా అతనికి చెప్పలేదు. അവരുടെ കണ്ണിലെല്ലാം അവനെ കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാടെന്ന് പറയുന്നത് അവൻ ആടുകളെ മേയ്ക്കാനേ കൊള്ളത്തുള്ളൂ. అందరి దృష్టిలో దావీదు అంటే గొర్రెలను మేపే వ్యక్తిలాగానే వాళ్ళు అతన్ని చూశారు. പക്ഷെ ആടുകൾ മേയിച്ചുകൊണ്ട് നടന്ന ദാവീദിൽ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ഒരു രാജാവിനെ കണ്ടിരുന്നു. అడవిలో గొర్రెలను మేపుతున్న దావీదుని దేవుడు ఎలా చూశాడంటే ఒక రాజులాగా. ഈ പ്രഭാതത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഞങ്ങളുടെ ശബ്ദങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന നിങ്ങളോട് വിളിച്ചു പറയുകയാണ്, నా స్వరం వింటున్న ప్రతి ఒక్కరితో దేవుడు ఇలా చెప్తున్నారు, മനുഷ്യർ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയുന്നതല്ല നിങ്ങൾ. మనుషులు ఏదో మీ గురించి చెప్పినలాగా కాదు మీరు. ദൈവത്തിന് നിങ്ങളെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ഒരു പദ്ധതിയുണ്ട്. దేవునికి మీ పట్ల ఒక ప్రణాళిక కలిగి ఉన్నాడు. പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദിവസങ്ങളിൽ ആ പദ്ധതികൾക്കകത്തേക്ക് നിങ്ങളെ കയറ്റാൻ പോവുകയാണ്. దేవుని యొక్క ప్రణాళికలో దేవుడు మీ అందరినీ తీసుకురావాలని ఆశపడుతున్నాడు. സഹോദരങ്ങൾ അതിശയപ്പെട്ടു പോയി ദാവീദിനെ അഭിഷേകം ചെയ്തപ്പോൾ. సహోదరులు ఆశ్చర్యపడ్డాడు దావీదుని అభిషేకించినప్పుడు. അപ്പൻ അതിശയിച്ചു പോയി ദാവീദിനെ അഭിഷേകം ചെയ്തപ്പോൾ. తండ్రి ఆశ్చర్యపడ్డాడు దావీదుని అభిషేకించినప్పుడు. ഞാൻ ഇന്ന് പൽക്കാലം ഒരു പ്രവചന ശബ്ദമായി നിങ്ങളോട് വിളിച്ചു പറയുകയാണ്, ప్రవచన శబ్దం మీతో మాట్లాడుతున్నాడు. നിങ്ങളെയൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതിനെ കൊള്ളത്തുള്ളൂ, നീ ഇത്രയോ പോകത്തുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നവർ അതിശയപ്പെടുമാറ് ചില ദൈവപ്രവൃത്തികൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പരിശുദ്ധമായി ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. మిమ్మల్ని కొంతమంది చూసి మీరు దేనికి పనికిరారు, మీరు దేనికి యూజ్ అవ్వరు అనే వాళ్ళ ముందట దేవుడు మిమ్మల్ని ఒక ఆశ్చర్య రీతిగా దేవుడు మార్చబోతున్నాడు. ചില മനുഷ്യരുടെ പ്രതീക്ഷകളെ തകർത്തുകൊണ്ട് ചില ദൈവപ്രവൃത്തികൾ പരിശുദ്ധമായി നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. కొంతమంది మనుషుల యొక్క ఆలోచన పగిలిపోయే రీతిగా దేవుడు మీ పట్ల జరిగించబోతున్నాడు. ചിലരുടെ ആലോചനകളെ തകർത്തുകൊണ്ട് ചില ദൈവപ്രവൃത്തികൾ സംഭവിക്കാൻ പോവുകയാണ്. కొంతమంది యొక్క ఆలోచనలు పగిలిపోయి దేవుని యొక్క కార్యం మీ జీవితంలో జరగబోతుంది. പ്രഭാതം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. మనం ఈ కాలంలో പിതാവേ, ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു. దేవా నీకే వందనాలు. കേൾപ്പിച്ച ദൈവശബ്ദത്തിനായിട്ട് ഞങ്ങൾ നന്ദി దేవా പറയുന്നു. మీరు ఇచ్చిన ఈ దేవుని శబ్దం బట్టి వందనాలు. ഞങ്ങളുടെ ഈ മെസ്സേജിനെ കാണുന്ന എല്ലാ വ്യക്തികളെയും ഞങ്ങൾ ഇന്ന് പകൽ ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. దేవా మెసేజ్ చేసిన ప్రతి ఒక్కరిని దీవించి ఆశీర్వదిస్తున్నాను. മനുഷ്യരുടെ പ്ലാനുകളെ തകർത്തുകൊണ്ട് ചില ദൈവപ്രവൃത്തികൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കട്ടെ. మనుషుల యొక్క ప్లాన్లన్నిటి వ్యతిరేకంగా మీ యొక్క ప్రణాళిక మా జీవితంలో സ്വർഗം జరిగించండి. അങ്ങനെ ചെയ്തതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു. పరలోకం మీరు అలా జరిగిస్తున్నందుకే അവിടുത്തെ వందనాలు. പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിന് നന്ദി. దేవా మా ప్రార్థన విన్నందుకే వందనాలు. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ. యేసు నామములో അതേ പ്രിയമുള്ളവരെ, అదే ప్రియులారా, പരിശുദ്ധമ്മ പറയുന്നു, పరిశుద్ధాత్మ చెప్తున్నారు, മനുഷ്യർ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് വിചാരിക്കുന്നത് പോലെയല്ല, మనుషులు మీకోసం ఆలోచించినలాగా కాదు, ദൈവത്തിന് നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒരു പദ്ധതിയുണ്ട്. దేవునికి మీ పట్ల ఒక ഈ ప్రణాళిక ദിവസങ്ങളിൽ ఉంది. പരിശുദ്ധാത്മ നിങ്ങളെ അതിനകത്തേക്ക് നയിക്കും. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మిమ్మల్ని దాంట్లో ఉంచబోతున్నారు. God bless you. దేవుడు అందరిని దీవించును గాక. Amen.